समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने बर्तमान एक बहुत बड़ न्यूज आम सामना को आसी आउ ए न्यूजटा एमती 86 जन ख्रीष्टर मान को मारी दिगला। 86 जन ख्रीष्टर मान को मारी दिगला आ सेमानकर घर द्वार सब बर्बाद कर दिगला। तेबे आपण टिके पूर्वर जो वीडियो क्लिप आप देखिले आ सही वीडियो क्लिप होची आमर भारतर बिल्कुल नुहे। अनेक तो भावुथिबे जे ए तारणा आमर भारतर हेई पारे, किंतु ए तारणा होची आम भारतर नुहे। एटा होची नाइजेरिया देशरे ए तारणा घटी अछि। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने बर्तमान आम माने ख्रीष्टियान विरोधी मानकर विषय टिके चिंता करिबा। जो माने कि बारंबार बारंबार से माने दोष दियंती, जो माने कंप्लेन करते आ जो माने आरोप लगाती जे ख्रीष्टियान धर्म हूँ एक फरेन धर्म बा एक विदेश धर्म अटे। आमे ख्रीष्टियानिटी तो आमे कौन सी धर्म बोली आमे विचार करूनु। ख्रीष्टियानिटी हूँ एक विश्वास अटे। किंतु ए जगतर लोक माने जागतिक लोक माने विशेषकर आम भारतर लोक माने ताकू धर्म बोली ना देइचंती, किंतु एटा आमानक मतरे कौन सी प्रकार एक धर्म नुहे। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने ख्रीष्टियान लोक माने आमर भारत बाहर अधिक समान अछंती। जदि आमे देखिबा अमेरिका को छाड़देले आमर नाइजेरिया देशर मध्य बहुत ख्रीष्टियान लोक माने समान बास करते। आउ ख्रीष्टियान लोक मान सहित सेठी एक कम्युनिस्ट दल मध्य सेठी अछंती। आउ समानकर इच्छा जे कौन से प्रकार नाइजेरिया रे ख्रीष्टियानिटी प्रसारित न हो। ख्रीष्टियान मानकर संख्या कौन से प्रकार नाइजेरिया देश रे वृद्धि न पाओ। तबे जो ख्रीष्टियान विरोधी माने से बारंबार बारंबार से आरोप लगाती जे ख्रीष्टियान होची एक विदेशी धर्म अटे। कारण ख्रीष्टियानिटी विदेश आसी अच्छे। आमर भारत रे हिंदू मान आमे अच्छु, किंतु भारत को छाड़देले बाहर होची समस्ते ख्रीष्टियान। यही धारणा संपूर्ण रूपे भूल अटे। आ अनेक भावती जे आमर इंडिया बाहर समस्ते ख्रीष्टियानिटी को समस्ते सपोर्ट करते आती निमते विदेशरू टंका पैसा आसी थाए। यहीटा भी संपूर्ण रूपे भूल धारणा अटे। कारण जदि ता सत होता तेबे आमर भारत देश बाहर ख्रीष्टियान तारणा एमिति हेउ नथांता। तेबे प्रिय बंधुगण, किछि मास तले गोटे वर्ष भी है नहीं, किछि मास तले सेमिति आउ एक तारणा घटी थिला नाइजेरिया देश रे। आउ जेउठी प्राय 42 जन माने ख्रीष्टियान मान को कौन कराइला तांको मारी दिया गला, तांकर मुंड काट हैला। आउ सेठाकर विश्वासी विश्वासिनी भाई भनी माने बहुत दुख रे थिले, क्रंदन करुथिले। आउ समानकर परिवार शांति निमंते मध्य मो प्रार्थना अनुरोध करथिले। तेबे से घटना परे किछि मास परे गोटे वर्ष भी हेइनी, एइटा होची आउ गोटे घटना। आउ एइटा एमिते घटना आउ जेउठी आमर ख्रीष्टियान भाई भनी मान को तारणा कराइछि। एटा होची नाइजेरिया देशर मु जेमति आपन कहले। आ जदि वर्तमान आम देखिबा नाइजेरिया देश रे तारणा प्रबल मात्रा बढ़ी जाइछि। तेबे तारणा करुछि किए? सही नाइजेरिया देश थिबा आतंकवादी संगठन से माने एई तारणा कार्य से करुचंती। से माने गोटे गाँ को से टार्गेट करुचंती। आ सेठी जाइकी डायरेक्ट से माने कोन करुचंती, अटैक करुचंती, आक्रमण करुचंती। आ सेति निमंते सेठाकर विश्वासी विश्वासिनी भाई भनी माने
ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦେଶରେ ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ ଆମର ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାରତରେ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କେଉଁଭଳି ଶାସନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଲାଗୁ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ମଣିପୁରରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେଠାକାର ବିରୋଧୀମାନେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ। ସେମିତି କାମ ହେବା ଦରକାର ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠି ଆମର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେଉଁଭଳି ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗତି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାଇଜେରିଆ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ ତାଡ଼ନା ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅନେକ ହଜାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଡ଼ନା ବଢ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନାଇଜେରିଆ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ରହନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବ। ନମସ୍କାର।